अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ट्यूटोरियल में हम नोटपैड में कुछ लिखेंगे, फिर उसे सेव करेंगे। मैं विंडो की प्रेस करूंगा, Start window, Cortana window, search box, एन प्रेस करूंगा, N, Notepad, नोटपैड इंटर करूंगा। N, Untitled Notepad, text editor, edit multi, चलें जी, यहाँ कुछ लिखते हैं। मेरा M, I, R, A, Mira space, नाम, N, A, M, Nam space, हाफिज, हाफिज, H, A, F, I, Z, Hafiz space, Z, A, H, I, D, मेरा नाम हाफिज जाहिद है। Zahid space, H, I, Mira Nam Hafiz Zahid I, ये मैंने एक इबारत लिखी। अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। Alt F4 करके देखते हैं क्या होता है। Notepad dialog. Do you want to save changes to Untitled? Save button Alt S. सेव बटन Alt S। मैं राइट एरो लेफ्ट एरो करके देखता हूँ। Don't save button Alt N. डोंट सेव बटन, इस पे इंटर करूँगा तो ये नोटपैड बंद हो जाएगा और हमारी फाइल जो है वो सेव नहीं होगी। Save button Alt S. सेव बटन पे इंटर करूँगा तो हमारी फाइल सेव हो जाएगी। Don't save cancel button. ये कैंसिल है, मैंने राइट एरो किया, 2 मरतबा कैंसिल आया। इस पे करूँगा तो मैं दोबारा नोटपैड में चला जाऊँगा। Don't save button Alt S. सेव बटन मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ। Save as dialog. File name. Combo box collapsed. Edit Alt N selected TXT. Date created. 1301. इधर मैं अब कुछ कोई भी नाम लिखता हूँ। मैं इधर क्या लिख सकता हूँ जी, चलो तफसीर लिख देते हैं। T selection removed. A. T. T. F. S. E. E. R. Tafsir. तफसीर इंटर करते हैं Ops 27.0.1. 6. और हम जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। विंडो डी प्रेस करूँगा, Folder view list. Recycle bin. एच प्रेस करूँगा। H. Hafiz Zahid. Hafiz Zahid window. Preview items view list. ये वैसे डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है Apple. Contact. Desktop checked. Documents checked. इसमें, लेकिन Date created. आजकल ये यहाँ सेव नहीं हो रही। अपनी मर्ज़ी से आप लोकेशन बदल भी सकते हैं। तो मैं टी प्रेस करूँगा, T. Tafsir checked 20. तफसीर इंटर करते हैं। Tafsir notepad. Text at Mira Nam Hafiz Zahid I. ये देखिए तफसीर पे इंटर किया, वो फाइल खुल चुकी है। Mira Nam Hafiz Zahid I. अब इसमें मैं कोई तब्दीली करना चाहता हूँ। Nam Hafiz Zahid I. Blank. एक और यहाँ पे थोड़ी सी इबारत लिखते हैं। A. S. L. A. M. U. Aslamu space. A. H. H. L. I. K. O. M. Aslamu alaikum. चलें, मैंने ये इबारत लिख दी है। अब मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ। पहले Alt F4 करके दिखाता हूँ आपको क्या कहता है। Notepad dialog. Don't save button Alt S. ये जो मैंने तब्दीली की है ना, अगर Don't save button. इस पे एंटर करूँगा तो वो तब्दीली सेव नहीं होगी। अगर Save button Alt S. इस पे करूँगा तो वो तब्दीली सेव हो जाएगी। Don't cancel button. ये कैंसिल है। स्केप करेंगे तब भी आप दोबारा नोटपैड में चले जाएंगे, कैंसिल करेंगे तब भी नोटपैड में चले जाएंगे। मैं स्केप करता हूँ। Tafsir notepad. Text editor. Mira Nam Hafiz Zahid I.
اسلام علیکم. اب میں اسے کنٹرول ایس کر دیتا ہوں. اب یہ جو تبدیلی کی ہے وہ سیو ہو چکی ہے. تو میں Alt F4 کرتا ہوں, دیکھنا یہ خاموشی سے بند ہو جائے گا. Half is added window. Items view list. Half or checked. بند ہو گیا نا. انٹر کر کے دیکھتے ہیں وہ تبدیلی موجود ہے یا نہیں. Half your notepad. Text editor. اسلام علیکم. Mirror name half is added high. اسلام علیکم. موجود ہے جی. Alt F4 کرتے ہیں. Half is added window. Keyword. Half or checked 20. یہ Type. ختم کرتے ہیں. Keyword. SAII. ختم کر Type. دیا میں نے وہ جو فولڈر بنایا تھا. اب میں دوبارہ سے نوٹ پیڈ کو کھولتا ہوں. ونڈو کی پریس کروں گا. Start window. N. Notepad. Untitled notepad. یہ دوبارہ سے نوٹ پیڈ کھل گیا ہے. میں ادھر لکھتا ہوں قرآن لکھ دیتے ہیں پھر سے. Q. U. R. E. E. A. N. Keyword. اب میں کنٹرول ایس پریس کروں گا. Save as dialog. File name. Combo box collapsed. Edit alt and selected TXT. Date created. 1301 TXT. یہ دیکھیے یہ دوبارہ سے اس نے نام پوچھا ہے کہ آپ اپنی فائل کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں. ادھر میں نام لکھتا ہوں TXT until. یہ TXT. اس کو پہلے میں ایک دفعہ سکیپ کر لیتا ہوں. Untitled notepad. Text. اب کنٹرول ایس دوبارہ سے کرتا ہوں. Save as dialog. File name. Combo box. فائل نیم کیا رکھیں جی. چلو زاہد لکھتے ہیں. Z. Select A. H. I. D. Zahid. زاہد. انٹر کروں گا. Zahid notepad. Text editor. Edit multi-line. Keyword. 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 اب یہ فائل سیو ہو چکی ہے. Alt F4 کر کے جا کے دیکھتے ہیں. Half is Zahid window. Items view list. Edit AII check. Z. Zahid check 32. Zahid keyword. یہ دیکھیے فائل سیو ہو چکی ہے. امید ہے کہ آپ کو نوٹ پیڈ کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی. اللہ حافظ. Half is added. Ops 27. Ops 20.